Assalamualaikum viewers, I hope all of you are fine. Welcome back to my channel Zani Study Instruments. Here all students who are doing Master or BS in English can seek help. Our today's course is History of English Literature and I'm gonna tell you about the topic Victorian era. Now I'm gonna start the topic. The 19th century was one of rapid development and change, far swifter than in previous century. 19वीं सदी बाकी पिछली सदियों से ज़्यादा तेज़ी से तब्दीली और तरक्की का बायस बनी. During this period, England changed from a rural agricultural country to an urban industrialized one. और इस यानी कि पीरियड के दौरान इस दौरानिया इंग्लैंड अपनी खेती बाड़ी देही ज़िंदगी से तब्दील होकर शहरी सनती तब्दीली में चेंज हो गया. This involved massive dislocation and radically altered the nature of society. और इस दौरान बहुत बड़े पैमाने पर बेघर होना शामिल था और माशरे की नौयत को कुदरती तौर पर तब्दील कर दिया गया. It took many years for both people and government to adjust to the new conditions. और ये दोनों यानी कि अवाम यानी कि लोगों और गवर्नमेंट हुकूमत दोनों के लिए बहुत मुश्किल था नए हालात में यानी कि साल में या कई साल लगे इन्हें नए हालात में एडजस्ट होने के लिए. द विक्टोरियन era began in 1837 and ended with Queen Victoria's death in 1901. विक्टोरियन era 1837 में स्टार्ट हुआ और 1901 में मलकाए विक्टोरिया की मौत के साथ ख़त्म हुआ. This was made up of technological, scientific and industrial innovation, for example mass production, steam engines, railways, sewing machines, gas and electric light, the telegraph, that led to an enormous expansion of production, particularly through the factory system. इस दौरान तकनीकी साइंसी और सनती इनोवेशन हुई, जैसा कि मिसाल के तौर पर मास प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर पैदावार, भाप वाले इंजन, रेलवे, सिलाई मशीनें, गैस और बिजली की रोशनी, टेलीग्राफ, जिसकी वजह से ख़ास तौर पर फैक्ट्री सिस्टम की वजह से ख़ास तौर पर फैक्ट्री सिस्टम में बहुत बड़ी पैदावार यानी कि बड़े पैमाने पर पैदावार होना स्टार्ट हुई. Where farm work involved, child labor and poverty were also a feature of rural life. बच्चों की मेहनत और गुर्बत इस रूरल लाइफ का मुस्तकबिल था, जहाँ farm work involved long hours, very low pay and exposure to all weathers. जहाँ खेती बाड़ी में बहुत तवील औकात, बहुत कम पेमेंट यानी कि तनख्वाह एंड आल तमाम मौसम शामिल थे. Between 1801 and 1871 alone the population of UK doubled. 1801 से 1871 के दरमियान तक यूके की आबादी डबल हो गई. Migration in both directions was a feature of Victorian life. और विक्टोरियन लाइफ का एक ख़ास फ्यूचर बोथ सिमतों में माइग्रेशन था. Many Britons left the UK for North America or the colonies in search of better life. बहुत से ब्रिटेन नॉर्थ अमेरिका और कॉलोनीज़ को छोड़ के एक नई बेटर लाइफ की तलाश में यूके चले गए. The Irish moved in large numbers to England and Scotland. और इरिश इंग्लैंड और स्कॉटलैंड बहुत बड़ी तादाद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड चले गए एज वेल एज अब्रॉड. इसके साथ साथ अब्रॉड भी निकल गए यानी कि बरोने मुल्क भी गए. सोसाइटी हायरार्चिकल थी, येट देयर वाज मच सोशल एंड जियोग्राफिकल मोबिलिटी. लेकिन वहाँ बहुत सारी माशरती और जोग्राफियाई मोबिलिटी थी. सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स used their new wealth to rise in society. खुद साख्ता कारोबारी अदारों ने अपनी नई दौलत माशरे में लगाने के लिए यानी कि ख़ुद को तरक्की पे पहुँचाने के लिए अपनी नई दौलत माशरे में लगा दी. Before start of the 19th century, Britain had already lost her American empire. 19वीं सदी के आगाज़ से पहले ही
امریکن امپائر، برٹن اپنی امریکن امپائر کھو چکے تھے، اینڈ واز ایکوائرنگ اندر ان انڈیا، اور ہندوستان میں ایک نئی حاصل کرنا چاہتے تھے۔ وومن آر ایکسپیکٹڈ ٹو اسٹے ایٹ ہوم اینڈ برنگ اپ دا فیملی، عورتوں کو گھر میں رہنے اور خاندان کو بڑھانے بس اسی حد تک سمجھا جاتا تھا۔ بٹ دا ریئلٹی فار مینی پور فیملیز واز دیٹ وومن ہیڈ ٹو ورک، لیکن بہت ساری غریب خاندانوں کی یہ حقیقت تھی کہ انہیں ان کی عورتوں کو کام کرنا پڑتا تھا۔ اینڈ مینی سنگل مڈل کلاس وومن آلسو ہیڈ ٹو ورک، اور بہت ساری متوسط کلاس کی عورتیں کام بھی کرتی تھیں۔ The 19th century saw the beginning of mass leisure, seaside holidays, religious activities, and the development of public parks, museums, libraries, sports, theatres, and music halls. 19ویں صدی نے بہت ساری تفریحی کاموں کا آغاز کیا، جیسے کہ سی سائڈ ہالیڈیز، سمندر کی پار چھٹیاں منانا، ریلیجیس ایکٹیویٹیز، مذہبی سرگرمیاں، اینڈ دا ڈیولپمنٹ آف پبلک پارکس، اور عوامی پارک کی ترقی، میوزیمز، لائبریریز، اسپورٹس کھیلیں، تھیٹرز اینڈ میوزک ہالز، اور موسیقی کے ہال۔ The pictures and words of children working in mines and factories recorded by parliamentary commissioners are particularly evocation. بچوں کے فیکٹریوں اور کانوں میں بچوں کے کام کی تصویر اور ان کے الفاظ پارلیمنٹری کمشنر نے خاص طور پر ایووکیشن کے طور پر ریکارڈ کروائے۔ In conclusion, the era ended in 1901 when Queen Victoria was dead. کنکلوژن کے طور پر یہ ایرا 1901 میں ختم ہوا جب کوئن وکٹوریہ وفات پا گئی۔ The Victorian are still lives on today through music, literature and art. وکٹورین ایج آج بھی زندہ ہے میوزک کے ذریعے، ادب کے ذریعے اور فن یا مہارت کے ذریعے۔ This era will always be remembered، اور یہ دور ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ایز اے گریٹ ٹائم، ایک عظیم وقت ان ہسٹری، تاریخ میں، when Queen Victoria ruled، جب کوئن وکٹوریہ اپنا کام سر انجام دے رہی تھی، اس کے طور پر یہ وقت ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ایک عظیم وقت کے طور پر۔ اینڈ گائز، آج کا ٹاپک وکٹورین ایج ختم ہوا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔